नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ता संग को उत्तर। आज प्रश्नटी हेउची रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करने प्रतिदिन कौन खाइबा उचित। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी अदा, ऑप्शन सी पियाज, ऑप्शन डी रसुण। दर्शक बंधु आपण मन 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जणाथिले कमेंट कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पियाज। रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करने प्रतिदिन पियाज खाइबा उचित। आज परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन सकाळु केउ पत्र खाइले हार्ट व किडनी सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पुदीना पत्र, ऑप्शन बी नींबू पत्र, ऑप्शन सी भृषंग पत्र, ऑप्शन डी बेल पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी भृषंग पत्र। प्रतिदिन सकाळु भृषंग पत्र खाइले हार्ट व किडनी सुस्थ रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न, कौन खाइले गला जंत्रणा व थंडा रोगरू संपूर्ण मुक्ति मिली थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी जुआणी, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गोलमरीच। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी गोलमरीच। एई दुईटी जिनिस खाइले गला जंत्रणा व थंडा रोगरू संपूर्ण मुक्ति मिली थाए। आज परवर्ती प्रश्न, अधिक काजू खाइबा द्वारा केउ अंग सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फुसफुस, ऑप्शन सी लिभर, ऑप्शन डी आखि। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी आखि। अधिक काजू खाइबा द्वारा आखि अंग सुस्थ रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न, अधिक मद्यपान करने द्वारा केउ अंग खराब हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी फुसफुस, ऑप्शन डी लिवर। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी लिवर। अधिक मद्यपान करने द्वारा लिवर अंग खराब हो जाए। आज परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन केउ फल खाइबा द्वारा शरीर सबुबेले सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सेऊ, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी सपुरी, ऑप्शन डी डालिंब। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपण माने जगन्नाथंकर भक्त थिले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए सेऊ। प्रतिदिन सेऊ फल खाइबा द्वारा शरीर सबुबेले सुस्थ रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न, दृष्टि शक्ति बढ़ाइबा पाई केउ फलर रस सबुठारु लाभदायक अटे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अँला, ऑप्शन बी पिजुली, ऑप्शन सी सपुरी, ऑप्शन डी नाशपाती। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଁଳା। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଫଳର ରସ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ରକ୍ତଚାପ। ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ସି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି। ତରଭୁଜ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାନମଧୁରୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ଷୀର। ପାନମଧୁରୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି ଭଜା ବୁଟ, ଅପସନ ଡି ଦହି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଭଜା ବୁଟ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ ଭଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସେଉ, ଅପସନ ବି ଚେରି, ଅପସନ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ ଡି କମଳା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଚେରି। ଚେରି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।